MLA Digambar and Sankalp Amodkar talking on the constitution is big joke. Along with them other 6 have to vote on constitution that they will not leave the Congress and now they are talking about constitution. Social worker Rajesh Dhabholkar. आम्ही सगळे इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे 36 कॅन्डिडेट्स आज बांबोळेच्या जागृत खुर्सामुखार शपथ घेतात की आम्ही निवडून येतगीर फुडली 5 वर्सां काँग्रेस पक्षाबरोबर एक निश्चेन रावतले एका बरोबर काम करतले आणि या राज्या खातीर वावुरतले कोणे कितलेय आमिष दाखयले खंयच्याच परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष सोडून वचपाचे ना बाप्पा आमचेर बेसांव घाल आनी आमचें रक्षण कर त्या वादांत म्हाका पडपाचो ना प्रश्न एकूच आसा कितें संविधाना बद्दल दिगंबर कामतीन आनी संकल्प आमोणकरान उलयले म्हण म्हाका सगळ्यात व्हडलो जोक हो ज्या संकल्प आमोणकरान दिगंबर कामतीन तेजे बरोबर 6 जाणांनी त्या संविधानाचेर हात धरून शपथ घेतलेली काँग्रेसची फॉर्मां भरल्या उपरांत उमेदवारीची आमी आज जल्म काँग्रेसी बरोबर रावतले 5 वर्सां म्हणून कशेंच फुटचे ना म्हणून जे संकल्प आमोणकर दिगंबर कामत हांगर गेल्लो खुर्सा कडेन गेल्ले थंय ते देवा कडेन वत घेतली तेंच्यांनी मडगांव गेल्ले ते दामोदराच्या सालान थंय महालक्ष्मीच्या देवळान गेल्ले तशें हांगर गेल्ले आमचे बेतीन रामनगर दर्गाचेर बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानापेक्षा सगळ्यांत व्हडलें संविधान देवाचें त्या संविधानाक तेंच्यांनी फटयलो ह्या संविधानाक खंयची किंमत दितले म्हाका आमचो हातून कितें म्हटलां तें म्हत्व ना ज्या संविधानाची फटिंगपणां हेंच्यांनी केल्लीं आसा कोणी दिगंबर कामत आमचो संकल्प आमोणकर मायकल लोबो DLA लोबो केदार नायक मागीर तुजो तो राजेश फळदेसाय हे पळय 8 जाणांनी फटिंगपणां केल्या तेज्या अगेन्स्ट तुमकां तोंडां तरी आसा रे खरी कंप्लेंट तुमचेर जावंक आसली मरे ज्या देवळ्यांनी वचून तुमी प्रमाण जाले प्रत्येक मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी पानां पुसली गोंयकारांक फटिंगपणां केली गोंयकारां कडेन मरे धडाधड त्या महालक्ष्मी देवळान दिगंबर कामतीन शपथ घेतली मरे देवाक तूं विकलो मरे तुजेर विश्वास दवरपाचो असो दिगंबर कामत आतां तुमी तक्रार करता त्या उमेदवाराची रद्द करा तेजी म्हणून ना जनाची ना मनाची तरी लज धरार मात तरी मरे गोंयकार शाणे आसा शाणे म्हाज्या खंयचोय विशय काडून तुमी सिंपती घेवपाचो प्रयत्न करूं नाका लोक तुमचेर आतां विश्वास दवरपाक तयार ना बीजेपी भिरे अशें तुमकां दिसता सावथान पळय कशें आसा मरे आतां कितें घोडा मैदान जवळ आसा आमी प्रिडिक्शन करून कांय फायदो ना लोक आतां भरपूर हुशार जाल्ले आसा लोकांक बदल जालो जाल्यार बदल जातलो येणाऱ्या काळान पण कालचें जें राजकारण हेंच्यांनी करून पळय सिंपती घेवपाचो प्रयत्न केला ताका एक कारण आसा जो कला अकादमीचो स्लॅब पसावलो ते खंय तरी तेचेर चादर घालपाचो प्रयत्न केलो आनी हो इश्यू करून लोकांक डायवर्ट करपाक लोकांचें मन म्हणून हेंच्यांनी तो रियातीचो विशय लोकांच्या माथ्यार थापपाचो प्रयत्न केला पण लोकांक ते देणे घेणे कांय ना संविधानाचेर विश्वास हेंचो आसलो जाल्यार दिगंबर कामत 8 आमदारांक घेवन फटिंगपणां करून बीजेपी काँग्रेसीच्यान बीजेपीक वयचो नासलो संविधान कितें मानत जो मनीस काल दिगंबर कामत हो सांगता तक्रार केल्या क्रिमिनल कसली तक्रार केल्या खंय करूं शकता रे तूं तुमी जे देवांक फटयलो मरे तुमी जो देवांक फटयता तो मनीस लायफान कोणायकूय फटोवंक शकता प्रमाण जाता त्या मनशाक केन्नाच पातळूंक जाता कोणूय आसूं केदे व्हडलो त्या मनशान इतिहास पळोवन पळय ज्यांच्या देवांक फटयल्या पळय देवान तेंची आठवण काडल्या आठवण तुमकां कळटा न्ही कितें तें शेवट सगळ्यांक आहा म्हणटा पण तेंची आठवण देवान योग्य वेळ काडल्या हांव म्हणटा जनाची मनाची सोडून दी तुमच्या फॅमिलीची तरी काळजी करा तांकां देवा आरोग्य तरी बरें गावनी फाटल्यान अशी फटिंगपणां करून फॅमिलीकूय तुमच्या पापाची धनी करूं नाका इतकीच म्हाजी विनंती काल नरेंद्र मोदीन सुद्दां कॅप्टन विराटोचे स्पिचीचे उल्लेख छत्तीसगड आपल्या भाशणान केल्ले आसा हाचेर कितें म्हणून सोदता अरे तेका पळय मरे जे रियातो फेर्नांडीसाक जे थोडो वळखान आसले न्हू तेका सुद्दां पंतप्रधान तेचो उल्लेख करून तेका अख्ख्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयलो म्हणजे तेका इतकी तेणी पब्लिसिटी दिली आमच्या देशाच्या पंतप्रधान म्हाका सहजाप दिसलें रियातो खंय आनी देशाचो पंतप्रधान खंय रे हें खंय तरी तेंच्यांनी ध्रुवीकरण करपाचो प्रयत्न केला कित्याक तेंकां खबर आसा हें खंय बदल घडपाचो आसा सावथ गोवान आनी नॉर्थ गोवानूय हांव कोणाक म्हणिना कोणाचो कितें घोडो फुडें धांवतलो तो लेट्स सी 7 तारखेक घोडाबंदी जवळ 7 तारखेक मतदान आसा आनी जुनाच्या हेका रिजल्ट आसा पळोवया कितें जाता थँक्यू